20 views 30 views lagade share kura de guys, once again welcome back to my channel. To after a long time moi aru aji video content loina ahi ase. To itu content ase kole to bisi ekta manu moi ke bisi question kuri thakise to mane kini ka ase kona to itu la content la kotha ekta duita kotha kurina ahibo aji. To moi first of all moi mother's day din de moi itula moi la topic problem do moi koi dise bolibi itu inia no na moi jaloke valley ti jadum de moi face to face man to man nika lok kurina satikan kumba moi laga family members mala subscriber kan hodi tagise to mane itu journey to kini ka ase to mane itu YouTube laga YouTube first starting the YouTube khulina kini kam khala struggle to hothibo lage itu man moi ke alop odise to moi achate ase to moi apni ko to koi dibo bolebe moi mola content share kori dibo to apni kan mola content watch kori lebe to itu issue kole to moi kan bi balbo apni kan bi balbo kona moi inia babna kona moi aji itu after long time bisite moi aro itu content loina ahi ase itu content ado ase kole to itu nika ase itu suru de light নতুন মানুহ YouTube খুলি আছে না example মানি লবে একজন মানুহ YouTube খুলিছে তো তালা চ্যানেল খুলি না সেটিং করি না পুরা কমপ্লিট আছে তো তাই ভিডিও একটা আপলোড কৰি না সাবস্ক্রাইবার 0 সাবস্ক্রাইবার 0 ওয়াচিং আওয়ার দে তো ইতুতে কিনিয়া করব লাগে তো ফাস্টেস্ট করব কলে তো জলদি যাব কলে ইতু রাবিট নিসনা পুলাব কলে তো ইতু বি দুইটা অপশন আছে ওই সব মানুহ জানি থাকিব কুমা না জানি থাকিব ইটো কাৰণে মই ইতুলা ভিডিও টপিক তো বনালা আছে তো ইটো নিকা আছে কুমবা মানুহ দো লাইট পিসি কম্পিউটাৰ টাকা খান নহলে মোবাইল টাকা হাতে ম্যাক্সিমাম 20 পিস 30 পিস টাকা খান এনিয়া টাকা লাগা বিজনেস আর্ন কৰো কাৰণে এনিয়া কৰা লাগা বি আছে তো এতিয়া তো নাগালেণ্ড তো ইটো তো দেখা না মই এতিয়া তো মই ইটো দেখা নাই কেলে মানে নাগালেণ্ড তো বেছি ভাগ mohla YouTubers kan senior YouTubers kan itu kan laga tangan mi mehnat kuri na huthala ase to first of all moi itu kobole itu laga subscriber laga opor de moi kobole mon thaka do to kutha de like example mani lobe ki ko ekjon manu pra YouTube channel khuli na tai laga 0 subscriber ase 0 subscriber de tai moi update ki tula tips dibole mon ase to ওই কুমা কান্দ ভিডিও কুছি পানা বে সাবস্ক্রাইব করি না বে এনিয়া বি আছে বলে বি সাবস্ক্রাইব তো হুতি থাকিব বলে বি সবসে বেস্ট সবসে আমহা লাগা ভিডিও আমহা লাগা কন্টেন্ট দে মন বি পারাত কন্টেন্ট তো বাল দিবলে কোশিশ করি থাকিবলা আৰু এতুতে এনিকা টপিক আছে লাইক আপনি চ্যানেল খুলি না আপনি লাগা বেস্ট ফ্রেন্ড তিনটা থাকিব अपना बेस्ट फ्रेंड तीन थाका मानु के अपनी ला चैनल लिंक दो शेयर करी दिबी तो अपनी लगा बेस्ट फ्रेंड तीन लगा दे शेयर करा दे तो ताई के अपनी शेयर करी दिसे ताई के भी शेयर करी दिसे तो एग्जांपल लाइक अपना साथी तीन जन के अपनी शेयर करी दिसे तो साथी के कोई दिबी तो अपनी भी अपना साथी के शेयर करी दिबी ओय अमय मानु निसना कंटेंट एनिया लाबी नय अमय एनेका लाइक एग्जांपल मुकबांग चैनल नयले लाइक एग्जांपल अमय न्यूज़ रिपोर्टर करे लाइक एग्जांपल अमय राइडर करी আছে নহলে বি লাইক एग्जांपल মই ব্লগার আছে ব্লগিং আছে নহলে বি মই সিঙ্গার আছে আমলা চ্যানেল के सपोर्ट কৰি দিবি কোনা আপলা সাথী के বাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰি দিবি তো তাইলা সাথী তিনজন কে আৰু পঠাবলৈ কৈ দিবি আৰু ইটো তাই কি তাইলা সাথী তিনজন কে পঠাও কৰি দিবি আৰু ইটো কি তাইলা সাথী তিনজন কে পঠাবলৈ কৈ দিবি তাইলা বেস্ট ফ্রেন্ড কে তো ইটো উইছে গলে তো আপনি খালাগা যিমান জনবে ইটা শুরু নতুন YouTube খুলি না আছে 20-30 সাবস্ক্রাইবার আনা হুথি না আছে itu apnian ke itu formula alop moi share kori dibo kona kori dia la ase aru YouTube korise kole tu apni kan laga content ki laga focus te ase apni kan laga content ki ase itu te apni kan follow koribe give up koribe aru with apni one week te apni video duita upload kori ase kole tu continually duita upload kori থাকিবি নহলে YouTube ফালে পৰা algorithm do amokhala boost maribole alop problem ho jay আজি আপলোড কৰিব আৰু অলপ দিন ষ্টপ কৰনা আৰু আপলোড কৰিব ইটো বুজি গলে তো YouTube ফালে algorithm এটো প্ৰবলেম হৈ যায় মোক লাগা চ্যানেল কে উঠি কৰিবলৈ না এটো কাৰণে ওই আমইতো কি কব ওই মই বেছি দিন মই আপলোড নকৰা হৈছে কিলে মানে মোলা প্ৰবলেম হনা না এটো আছে বলিবি মই বি পলা তো আৰু মই
share kurle mun ase itu jiman bi notun manu kan itu like subscribe youtuber notun kurina ahi bole kurina journey ja khange apni gala content ekta banaise banai na tate apni gala 20 views 30 views maximum 40 views na enia aina apni as mola tu views ana ho mola tu viral hua na ho video mola tu viral bi hua na ho mola itu channel manu saule mo itula content de manu saule mo nai ni kyo itu apni kan laga bapna itu tu nathaki apni kan jiman mehnat koribi paratang mehnat koribi paratang mehnat kore ekdin tu apni kan la safalta milibo safalta pabo ile mane suru de sob manu bi duk pai to kuma manu koise title SEO na aru hashtag tag likha laga description de likha laga title SEO tik kurishi kori du mogala channel du viral hobo boost hobo like views apni laga aji 50 views ade apni la next day 100 views 200 views aibo eniga bi ase de kumba to tate oi social media te to kuma kan usa kotha bi kobo na thakiu pare kuma manu misa kotha ko na bi thakiu pare to itu moi to biswas nai ile mane amoi jimman title tik kurina SEO tik kurina thumbnail bi tik kurina moi hale bolibi moila bi maximum moila bi kumba te 150 views kumba te 200 kumba te 600 kumba te 1k kumba te 2k kumba te 6k eniga bi hote to oi ekta example mani lobe ekta to Nagaland te ekdom famous ekta video content viral hua ase itu viral laga video apni banai dibi apni han banai dibi to itu viral laga video te to apni la 100% apni laga itu video to boost maribo ekbar pra jang gona boost maribo tate apni kalaga subscriber bi pabo aru tate watching hour bi apni kala pabo to 365 days YouTube kan dia ase 365 days te apni laga YouTube apna complete tuishi kori to apni laga apni khala journey to aru next process te ho next step te huti jo enia koina kumba manu besi manu ahina ase hoilibi itu enika noi de to like apni example mani lowe apni July that 12 din de apni la Google account khulina apni la channel create kori luise to apni this year 2024 de July 12 te apni laga channel create korise apni laga journey start hoise aru next year ahina July 12 te apni la 1 year complete hobo to itu te apni la subscriber 1k na pungchile bi noile watching hour na pungchile bi itu te apni laga ikun hoy aru next laga year laga te apni laga attach kori lo attach kori na tate pra apni la aru continue apni laga subscriber kemen ta hutise itu ke give up itu tu down na namibo holebi itu ke bi count kori na last apni laga 1k complete ho jao holebi ita so manu bi jani thaka laga nautun update ase 500 subscriber 3000 watching hour itu ita tu man sosta ase 500 to amoi kwa laga apni ke ekta trick dia laga itulate apni kan korishi kore to 500 to aram se apni kan itu subscriber to pai jao like na to hole watching hour alop tano tate kumba manu sati kan moila video watching kuribuna nai kumba manu moila video sai dibuna nai kumba manu moila video full watching kuri dibuna nai itute enika oina na to watching hour to oi kumba kan mogala video content maximum 21 minute laga hoise noile 15 minute la hoise kuri tate maximum ene script lit itu 1 second na eninga sign bi back kori ja manu bi bisi thagibo hoilebi amoi naga bai ku kai khange naga brothers elders khange apnian ke moi pra problem mun thaka to amo khan naga manu khan ke man jin youtube korina ase social media te ase apni kan support kori dibi aru apni kan laga time oi gaming khila manu khan hoise kolebi aru ki de gospel message de nole gospel song de nole singing de interest taka kan holebi amo enika vlogging laga holebi news laga channel laga holebi apni kan morom pra full watching kori dise kori to amo han karne bi bal aru apni kala support pra enika hoti tagibo support pra amo ala Nagaland TV enika social media te ekta majority hoina kam korina thakina ahibo kona biswas ase to aji laga topic te aji la content te kenika lagise
আপনি আনকে মই ইউটিউব লা ট্রিক দিয়া লাতে আপনি আন কিনি কাল লাগিছে তো আপনি কান এটো মই কি কমেন্ট সেকশন দে কই দিবি তো মই নিকা নেক্সট ভিডিও দে নেক্সট কন্টেন্ট দিবি নিকা ভিডিও মই লইনা আহি থাকিব আৰু ফার্স্ট অফ অল মই আপনি আনকে মই শেয়ারিং কৰি দিবলৈ মন থাকাটো মইতো ব্লগাৰ বি আছে ৰাইডাৰ বি টাইম দে কৰে আৰু কেতিয়াবা মই ইনফরমেশন আপডেট বি দি থাকি তো মইতো ইউটিউব অল কালেকশন ব্লগ করনা আছে মই ইউটিউব অল কালেকশন ব্লগৰ পেৰেন্ট করনা আছে তো মই পেৰেন্ট দি থাকা মানুহ আছে তো এনিয়া হনা মইলা জার্নি তো নিকা স্টার্ট করনা আহলা আছে মই ইউটিউব তে কৰাটো তো মইলা কন্টেন্ট দিটো কিলে মানে বেছি মিক্স আপ হয় না agree থাম্বি মই লাগা ইউটিউব পৰা মই লাগা চ্যানেল কি জানিব না পাৰি না এনেকা লাগা টাইপ তে আছে হলিবি মই কোনটো লাগা কন্টেন্টে মই লাতে বেস্ট হ'ব এতুতে মই এতু লাগা কন্টেন্ট মই জার্নি তো পুলাব এটু হিসাবতে মই এটু নিয়া কৰি থাকালা কৰি না আহি থাকালা আছে এটু কাৰণে আপনি সাপোর্ট কৰি না আহা নিচিনা সাপোর্ট কৰি থাকিবি তো নেক্সট ভিডিওতে নেক্সট কন্টেন্টে আৰু লগ কৰি থাকিব তো till then bye and jai hind vande mataram भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन